Look at shit. My relay fried. Let's take a smooth ride then. Let's go. Yeah. Let's do a leg in the back. Okay, am I blinking? Yes, sir. Okay. I rode for like 6 hours today. I only went down 2 bars in gas. The thing is that Oh shit. I was gonna start it with a key. Hey, Lester. Lester, I took a shit. Didn't want to start, and I had the keys right in my neck. No, that's black, my best. Yeah, I got you guys down. Leave it on the trailer. Raccoon me quiere, pero yo que usted. Yeah. You wanna cool down the bike right there? Huh? You wanna cool down the bike ahí mismo? Ah, right now? O si no, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Okay. Vamos para allá. Estás en 2. Te estoy viendo. ¿Ah? Estás en 2x4. Estoy todo por cuatro.
Fuck that the fuck. Lester, don't tell me you got stuck already. Lester! Oh, I thought Lester got stuck. I thought he got stuck. No, he's all his gear. That's the best. Ah, the big. Okay. Your belt is squishing. Your belt. Huh? That sound is your belt. When you first give the gas, Oh, my belt, right? Yeah. it's squeaking. Eh? Lester, salite para aquel lado. Lester, estás en 2 de vuelta. Estás en 2x4. No, está, Lester, estás enfangado. Get off the bike. Huh? You gotta get off the bike. Oh shit, it's really soft in here. This shit is. Lester, estabas en 2x4, ¿cómo carajo? You had no locker? Hold up, I got you. I knew I should have gone around. Yeah, it's straight. Hold up. This shit without water is a bitch. Yeah, bro. Hey, don't worry about it. ¿Por qué está tan duro? Ah, fuck it. Hola, Lester, one at a time. I know that. Cojones. Alright, we're gonna go to the dry part for now on. This is the dry part. Don't get on the bike, just give it gas.
Are you moving? Dale. You're out. Get the hook to Lester, please. You're out. Let's go para acá en el high, está seco.
I knew that. Oh, que es luz. Vamos al agua, Lester. And you're gonna go back down in the same hole. Oh, not too bad. ¿Te pensé que te quedabas una casadita de ahí? No, me fui sin querer para ahí. ¿De qué? La gorra, ¿Y a dónde la perdiste? aquí mismo. Se me fue volando. ¿De qué color es? Camuflado. Para encontrarla. No, vamos para adelante. ¿No la tenías para atrás? ¿La tenías para atrás o no? Aquí fue. No, la gorra. Sí, para atrás, venía. ¿Y se volvió igual? Sí. Miércoles.
en dos, para que sepa. ¿Ah? Estoy en dos. Estoy en 4. Bueno, este pedazo le puede pasar en dos cagas raíces. Ah, estoy en 4. A ver. Acá en 4 en low por la fiera. No, yo vengo en low ya. Ah, ok, perfecto. Lester, vamos a ir por el caminito de acá, a la derecha. ¿Ah? Vamos a ir por el caminito de acá a la derecha. Ok. No te pegues mucho, acuérdate que tengo la pilla de esta. Tranquilo, tranquilo. Casi, casi. Casi, casi, casi. Lete. Vamos a empujarla. ¿La empujamos? Sí, si está ahí al lado. No está saliendo porque tiene la goma lisa, Lete. Espérate. Dale ahí. Espérate segundo, espérate. Dale. This way. There's rock on the bottom and there's none. That's why there's no trails in there. No tracks. You got tires, you make it through. Yeah, slip it first. Agua, démosle por el agua. Sí, pero acá no hay agua hasta que lleguemos acá hay más adelante. Como que 2 millas. Sí, no, ni eso. ¿Ves la diferencia que hacen gomas? You got money? No, we're good. Ahora jump over there. Dale, vamos, let's go.
Ahí estaba seco, podía haber pasado y cagado la Isa. Vamos. Push it. No, but leave that rock on the bottom and there's nothing there. Acá no hay piedra más abajo, ahí había piedra abajo. Yo vi que vos te volviste así, dejaste un hueco así, ¿ves? Yo pensé que estaba hondo, pero hay piedra abajo. Pero mira el hueco que vos dejaste, era así, ¿ves? Ah, no miré esa parte. Ah, My bad, no miré esa parte. Le hice hueco, sorry. El mío está en free spool, le voy a dar para atrás un poco, ¿ok? Va para atrás. ¿Está free spool todavía? Sí, para mi distancia. Espérate. Avanzalo. ¿You have enough slack o no? I'm good right there. No, pero ¿sale ahí o no? Sí. Ah, ok. Hey, give me some slack. A little bit. Te lo acabo de preguntar, marica. Está bueno para hacerlo para la cabeza de alguien, ¿no? Sí, para darle la cabeza a alguien. Lo que está bueno para tirarlo, sí. Sí, para darle así. O sea, para cazarlo está bueno, sí. Siempre cuando le emboque para aquel lado, ¿no? Le da la cabeza a la gente. Bótalo. Winch really slow. It winch really slow. Slow? No, it winch really slow. Yeah, but that's fine. It works. It pulls. All which is the same shit. Yeah, they are. Hey, I've only had and the leg was like how many fear break? All right. I've got like 5, 6 beers probably. I have like 12. I know those already hit me. So the funny thing right now is when see the time change, it's gonna get dark around 8 o'clock in the night. Better. Oh, that's right. Yeah, the time change. We could ride more. Exactly. Today. Right now it's 6:30 and it's still light. I almost floored it. Oh, Yeah. Me mojé yo solito. Yo también. Fuck. Esto está taqueado acá, mirá la huella esta. Ya, hay otro loco más. Bueno, estamos limpios, Oye, no sabía que me iba a flashar. Hey, you got wet? Not really. I got wet as fuck, bro. Vamos a joder a otro loco. Both did.
look, it look like. No, allá. Oh, over there? On the way up? No, right there. Oh, de pinga. Sí. Pero me lancé para allá y me salí por allá. Yeah. Don't go beyond that because acá hay rocky bottom. Pero that way hay 2 pies before you get rock. Oye, ¿ustedes son grupos de Tacoma o qué? ¿Ah? ¿Son grupos de Tacoma? No. Van allá. Yo tengo una 2015. No, sí. 4x4 igual. Sí. Allá hay más, allá hay gente, para allá. ¿Con carro o no? Nuestro grupo se fue, habíamos como 20 en la mañana, pero ya se ¿Pero fueron dónde todos. se reúnen aquí? ¿En dónde? Para montar carro es otra cosa, no juntamos motos. Yeah. Y- Para, vamos. Oye, lo que te digo una cosa, yo Don't, 13, don't go in here by yourself y winche todo el mundo. Tacoma. El problema es cuando se te llega a romper el Tacoma, hay que sacar el billete, papá. Sí. Por eso compré este animal. No paga. Si lo jode, ahí, he can get to work. Ahí te quito todos los roads. Exacto. Pero si haces esa locura, winche por lo menos. Sí, por lo menos un winch. Porque la soga, ok, muy lindo, jala. Pero si el que jala se quedó taqueado, se jode igual. Flaco, beer break, really quick. Beer break, hold up. Beer break. Oye, Dale, bro. Lester, mucho gusto. Usted anda limpio, yo Sí. ando enfangado. Ah, no, está en pretty boy todavía. Sí, no, entramos ahí y... Y el aquí pa- ninguna anda una pro. No, ninguna. ¿Quién tiene el locker aquí? ¿Bloqueador? Sí. Yo. Ok, vos vas adelante. Sí. Porque ¿Quién acá, anda winch? No. Otro pana, Ese es pero el no está problema. aquí. No winch. Póngale un hidden bumper, que el winch está escondido adentro. Porque, mira, a mí no me importa quién seas. Los Jeeps con 35 y 37, nosotros hemos tenido que sacarlos. ya. ¿Con esta moto? Claro, Ya. entre 8 motos lo hemos sacado, papá. Ya. Oye, que el I got video. que el carro sea 4x4 vale En la más. 137 la hemos sacado. Vende así como así, que brand new, 4x4 y se mata el fango de cabeza y hasta ahí se queda. Salud, bien. Después llama un socio Este es 1000. a rescatarlo, también se queda. Imagínate. Nosotros nos fuimos acá de la 137, la última vez que lo hicimos, a las 10 de la noche. Una 150 con locker en la frente y atrás. Se quedó así con una goma para el aire. Y el locker no le hacía nada. Claro. La sacamos. Imagínate. Yo por eso compré este animalito, porque la Tacoma, bro. Ese es más fácil sacarlo, yo no. No, está bien. Hasta aquellos carritos son mejores. Porque pesa menos con un carro, imagínate. Eso pesa más, eso cuesta más sacarlo. Ah, pesa más, ¿verdad? Pero no, comparado con un carro me refiero. Ah, no, con Si vas a ir a fanguear con uno de esos o con uno de estos, pero no con el carro. No. El carro son 5.000 libras. La mierda esa son 500 libras. Esta mierda son 1.000. Un carrito de esos son 1.000 libras, alcanza. Es 10.000 veces más fácil que sacarlo con un carro. ¿De dónde son ustedes? De Venezuela. Ah, ya. Pero no, es la Oye, primera vez que vinimos para acá. no es por nada, los venezolanos les encantan los roads, porque aquel día fueron venezolanos también. Ah, ¿verdad? Sí. Es verdad, es verdad. Sí, es que nosotros allá... Les encantan los roads. Nosotros allá, cuando estábamos en Venezuela, nosotros teníamos camionetas 4x4, íbamos a rustiquear, íbamos a Sinaruco, Gran Sabana. Este es el chamaco del que maneja loco. Hacíamos paseos, pero como que en los mismos paseos era necesario rustiquear para llegar al destino, ¿me entiendes? Más divertido. Solo te doy un Exacto. consejo. Un consejo, si ustedes van a usar las Tacomas, cómprate en winche, papá. Sin winche están matados, papá. Sí, Sí. para nosotros tenemos un winch, tenemos una runner. Ya tenemos. Y si se botan acá, idealmente, porque tienen carro, es más fácil para guardarlo, el ancla de tierra. Estamos entramos hace una hora. por ahí gets a little ugly. Sí, no, entramos por allá, tenemos como una hora apenas aquí, ¿verdad? Ah, no, están recién llegados. Sí. Tan fresco todavía. No El se pa- metan en la noche para acá, se van a quedar trabados, papá. Sí. Vaya, de amigos se los digo. Mira, te digo, Vamos a virar y vamos otra vez para atrás. te digo, en el caso que se queden, más adelante se queden tirados acá, que no puedan salirse, hay un grupo de Instagram Ajá. que son todos chips, 4x4 con la gama así grande. ¿Qué te rescatan? Te cobran un billete y te hacen un video para eso propaganda así, yo no. Ah, claro. Pero te sacan, son como 20 la madre, hijo de puta. Imagínate. Vienen acá y vienen a Home todo seguido. Oye, papá. A Carlos lo rescataron una vez, un amigo de nosotros. Mi amigo pasó una noche completa. Acá, durmiendo en el campo, en la 137. No, fue acá eso. No, en la 137 fue. ¿Fue la 137? Sí, ahí. Ah, en el video parecía que era acá. No fue allá. Ah, ok. Pasó durmiendo con la mujer. Pero ustedes vienen preparados, ¿no? Ustedes se ponen todo... No, es que nosotros llevamos ya. Ya llevamos tiempo haciendo esto. Para irte a sacar con Corolla. ¿Quieres eso?
O está carajo, llegaste al carro y tienes todo sucio, te vas a cambiar, tienes la uña sucia, las nalgas todas llenas de fango. O sea, una pregunta. Y si quieren, yo me quedo aquí para verlo. Porque yo le tomo video. ¿Ustedes pasan por ahí con una Tacoma? No, escucha. Él pasó por allá. Yo pasé por allá. Se quedó pegado. Se quedó estoqueado ahí. ¿Y quién tiene winch para sacar? Nadie. Él mismo salió. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Sí, jugándolo. Y salió y se paró allá. Cuando se paró ahí, se lanzó por todo eso. Toda esa marca que está ahí, así. Sí, por lo menos ahí abajo es piedra, por lo menos agarra. Ahí no tiene piedra. Ok. Entonces solo él la va a ensuciar. Solo, no, lo que pasa es que él se metió. Y como me quedé Y ya no se quedó pegado, nosotros no. Se echaron para atrás. No, papá, y para allá, ni se metan para allá. No, Está peor. En cuestión de huecos, sí. Se van a quedar aquí toda la noche, papá. Hay pedazos así, pero si vos no te descuidas, te vas para abajo y tenés como 2 pies de fango antes que agarre piedra. Imagínate. No tan fácil. ¿Está grabando todavía? Sí, cojones. ¿Está hablando mierda? Dale, habla mierda con ganas. Cojones. Ay, voy a ser menos vulgar. ¿Cuándo nos falta para el lago, para allá? Estamos ahí al lado. Right after this. We are little worried, estamos en el lago. Alright, so we go to the lake, we take a little chill break. Another break? Too many breaks. There's another. Es que no estás tomando. That's why. That's why. I already took one drink, one beer. Ah, we go there and we go back down to the lake. Para atrás. Yeah, but not through the rough shit. No, to the lake here. ¿No te acordás? Through the same shit? Yeah. Oh, through the path over there, through the water and shit? Yeah, exacto. Okay, that's good. Yeah, we go back through the water. So the bikes don't get up or anything. Yeah. We'll work clean up. And that's work when I get back home. No, it's heavy. The bag will be less wet, less heavy. You ever been to Big Cypress? No, I haven't. Big Cypress, your bike is home clean. Because you go through fresh water. Straight water, the whole thing. Fresh water all the time. Yeah, I was telling him when he pulled up in the parking lot. Yeah, Big Cypress is shit, dude. But it's not like here, you're gonna be fighting through the mud. Yeah. No, but I kind of like this shit. Like, ever since I put the snorkels on, I don't get my stuff off because they loosen up on me. But when I was able to ride, Cuando yo le dije para ir a la 8, the middle one, I didn't. no coincidimos porque unas amigas de ella están en la calle 8. Y ella pensó que nosotros íbamos para allá. O sea, como que no nos entendimos por ese lado. Yo mira por dónde trajeron. Va a llegar a tu casa llevando. De la manera en que nos conocimos. No, yo conocí un muchacho y me llevó por un barrial ahí que a un monte, me metí la pierna y bueno, me tuvieron que sacar entre dos. That's my only problem. Qué manera de conocer. Why? Because don't these guys carry snorkels too, but he doesn't want to glue him because I glue my shit. If I glue it, then I can't get under here and do whatever. Yeah, you can't know. get access to here. Exactly. You need to take this out. The way I did is like I didn't glue this side, and these two I could zafalo. No, you you know, did- you and did then I right. take out. That's the only way. Pero todavía me está. It's way better though. I'm not gonna lie. Pero that's why you see me slow down because when we hit the rocks like this, It wobbles too much. and then this just starts Yeah, coming because up. this whole thing is literally hold up with 2 pins in here, plastic pins, and they're clips, bullshit. and This y clip acá comes atrás. from, mira, look. I know, you're supposed to do it like Look, that. clip right there. You see this? And then I'm like, Can't I out push really that easy. down, And it comes up like that? Yeah, Oh, because you need to shit. have access in Oh, there. that's crazy. And then I put like I Está agarrado por 4 clips y 2 Mickey Mouse. Pero cuando este se levanta, I'm like, fuck, let me just slow down. I cruise over the rocks like this because Y wobbles too much, tiene mucha torque, mucha I palanca. don't want to fuck it up. Then I'm telling you that I think they're like. I'm telling you, if you do something like I have in here, el right por acá, you could do a better bracket from the middle. Bracket. But then again, you still have to remove the bracket to get access to this star. But at least it won't be wobbling. That's why I'm like already, I'm not gonna do more because every time you do something, you're on more of a mission to do something to the bike. Yeah, to get access to it. But this helps the bike a lot. No, I helps you love clutch it. and everything else. After I Mind you, flooded that bitch, I already blew I a was- clutch. A year without snorkels, so much water got into my Yeah, clutch. riding on high, My para arriba, para abajo. My clutch got stuck. It wouldn't go in and out. $650 a new clutch. My primary. No, that's Hey. what I'm trying to avoid. Alright, Larry, ready one? Yeah, let's do this bit. Hold on, I got a couple of seconds. Relax. Sip it. I wanna get going. Yeah, okay, we'll do this bit. We keep going. That I miss like that because you move
Bro, I miss that. I do miss. I'm not gonna lie. Yeah, because you don't, you're so Florida and you don't have to worry about shit You wobbling. don't worry about shit. That was fun. That was awesome. Pero whatever. You have to try to keep it in one piece. You try to keep it in one piece. Exactly. No, y también that too much of that will probably crack, and then It works. It's worse to fix Hey, it. what size are your tires? 28 looks like. Stock. I never changed them. It's like 28. It's a high lifter, right? No, this is No, not a high lifter. This is XMR. Pero la 570 viene con los Mega Mayhemson. Yes. Okay. But I El I 28. can't complain about the tires. Those tires, bro, they've done some crazy work for me. I've gone through. Where you guys usually ride at? Here, I don't have a trailer. I ride it right here. I live right by here. All right. I go through all this right here, what we've gone through over there. I just don't go on that side where I met you guys. I've never gone that way. But I go through. No, all don't this go. side. Don't go I've by gone over yourself. there by the lake, and then you go back. Do not Through go the to water. Deep. Yeah. Water. That's awesome. Yeah, that's what we're gonna be going through back. Where you met us, if you go to your left, you will I never haven't get out of been there that by way. yourself. No, don't go in there by yourself. Ever in your life. You'll be there 3 days. And you may broken axle. I'm not bushing, dude, for real. No, I believe you. This shit gets ugly sometimes. Alejandro, the other guy, he got one like this one, an Hey, A50. Turn it off. I don't care. Oh, that was on Saturday, friend and spent he 2 broke. days in the- He in the broke. hole. Oh, you're okay. Yeah, he broke an axle and an A-arm, so the tire literally fell off. They left it in there Saturday. They came to pick it up on Sunday. You always break something like that. Yeah, they came to pick it up on Sunday. We literally had to put on a stick, big ass stick like this sideways, so we ride it on the stick and literally take the tire out, and then drag it back to the parking The lot. rescue crew, when the group went, which is him and 2 other guys with the big tires, and they went to pick him up. I said, I ain't going because I have small tires. If I would have gone, I would have get stuck even worse. Sure. Oh, yeah. And the rescue crew got stuck too. That was on Believe it Sunday. or not, con el agua, bro, you don't get as stuck. Bro. No, because they got pushed the water out. Go, bro. It's better when it's wet, bro. It's better. Yeah, exactly. When it's mild wet, it's the worst because you sink in. You'll sink in. Now you Right got now, no- it's, right now it's mild wet. It's when it's a mild. lot of water. It's Right now, I go through all this. Really Right now it's with the water. horrible because you It's sink really in. wet. Right Right now now, it's this is horrible. quicksand. This is where I go. You go straight into a wake. Bro, but like I told you, man, like we ride But every. that's part of it, bro. This is fun, bro. Sipe. God damn, what's the rush, bro? What's the rush? I still gotta work. It's your wife. I gotta work too tomorrow. Okay. No, I gotta work today. Today? Yes, when I went back home, I gotta swim by Miami Gardens, finish off Oh, your my shit, bad. I didn't and know get that. paid. And only because I need to get paid. Oh, I didn't know that. So let's go there. Let's go. Ready? Yes, sir. All right, thank you. Oh, Flaco, you should have told me that, bro. I've been saying that for the last 2 hours. Vamos caminando acá un rato, then we leave. Yeah. Oh shit, I forgot my glasses. What? Oh my gosh, shit in my eye. Vamos!
Let's go that way. Está bien bajo de agua esto ahí. No tiene casi nada de agua.